हर शंभु निर्जला एकादशी विश्वास अच्छी रुक्मिणी माँकर बह होता। चलतु से विषय रे किछि जानिबा। भगवान श्रीकृष्ण सह देवी रुक्मिणी बह हिंदू पौराणिक मतरे रुक्मिणी बह नाम ख्यात। यही पौराणिक घटनार स्मारक स्वरूप प्रति वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि हिंदू कृष्ण मंदिर रे यही बह उत्सव पालन होउतिले हैं। पुरी श्रीमंदिर रे पालित रुक्मिणी बह धार्मिक परंपरा तथा मान्यता अन्योन्य अटे। यार पालन केमती करा जाए। ज्येष्ठ मास शुक्ल एकादशी तिथि रे श्रीमंदिर रे प्रातकालीन पूजा समाप्ति हेबा परे दक्षिण घर श्रीकृष्ण प्रतिमा आनी श्री जगन्नाथ पाखे रखी आज्ञा मागी नंदी घोषरे स्थापन करा जाए। जे रुक्मिणी से ही लक्ष्मी अटंती। से सर्वदा कृष्ण हृदय अधिष्ठात्री होइछंती। तेणु यही भावना रे वर्तमान मनुष्य विग्रह धारण करी कृष्ण रूप में जात होइतिबारु लक्ष्मी रुक्मिणी रूप में श्रीकृष्ण का प्राणप्रिया पत्नी रूप में जात होइछंती। श्रीमंदिर रे पवित्र ज्येष्ठ रुक्मिणी हरण एकादशी तिथि रे श्री जगन्नाथ चलती प्रतिमा मदन मोहन और रुक्मिणी माने जे श्रीदेवी विवाह उत्सव पारंपरिक रीतिनीतिर अनुष्ठित होता है। रुक्मिणी को महालक्ष्मी अवतार बोली कहुए। द्वारिकार नृपति प्रभु श्रीकृष्ण 16 100 राणी सहित रुक्मिणी और सत्यभामा आदि अधिका 8 पाठराणी थिले। दिव्य सुंदरी गुणवती और पतिव्रतार प्रतीक देवी रुक्मिणी श्रीकृष्ण रूप गुण में आकृष्ट होई ताकू विवाह पाई अभिलाष रखिथिले। श्रीकृष्ण मध्य देवी रुक्मिणी प्रति आसक्त थिले। एही तिथि रे सकाळ धूप समय दक्षिण घरे मदन मोहन बेश आरंभ हुए। पूजा पंडा सेवक माने सकाळ धूप शेष होई पानी पड़िबा परे श्री जगन्नाथ श्रीअंगरू आज्ञामाल नहीं श्रीदेवी को प्रदान करती। या परे महाजन सेवक श्रीदेवी को हस्तरे नहीं 7 पाहाच निकटरे थिबा सुसज्जित पालिंकी विजे कराती। पालिंकी को कांधरे नहीं विमान बड़ू सेवक माने महालक्ष्मी मंदिर निकटरे रखती। सेठारु श्रीदेवी को सेवक माने हाथ में विजे कराई महालक्ष्मी मंदिर रे जगमोहन रे पड़िथिबा खट सेज उपरे विजे कराती। भंडार मेकअप देइथिबा अलंकार श्रीदेवी को अलंकृत करने पूर्व तांको पंचामृत महास्नान मार्जना और बन लगी करा जाय थाए। अलंकार अलंकृत हेबा परे महालक्ष्मी विश्वस्त तढ़ाऊ करण तालपत्र और लेखनी नहीं सेठारे पहुँचती। भीतरच महापात्र उक्त तालपत्र और लेखनी को श्रीदेवी श्रीहस्त स्पर्श कराई तढ़ाऊ करण सेवक को दियंती। से रुक्मिणी मनोभाव तालपत्र लेखि महाप्रभु निकट को पठाई। दक्षिण घरे महाप्रभु मदन मोहन बेश शेष होगा पर रत्न सिंहासन को विजे करती। यापर भितर आलट लगी हुई द्वार बंद रहे। भीतरच महापात्र तालपत्र लेखिथिबा चिट्टाउटा नहीं श्री चंदन श्रीदेवी रुक्मिणी श्रीहस्त मुदा कराती। त्यापर जड़े सेवक विप्र ब्राह्मण रूपे चिटाऊ नहीं घंट छता और काहाली सह जय विजय द्वार ठारे अपेक्षा करथिबा मदन मोहन निकटरे पहुँचवा पर पुराण पंडा पूजा पंडा और पालिया खुंटिया सेवायत उपस्थित वचनी कामना होता है। चलतु यह तो रहा आम श्रीक्षेत्र परंपरा अनुसार श्रीक्षेत्र नीतिकांति कथा। तब जानिबा पौराणिक आख्यान कौन रचे। पुराण अनुसार विदर्भर राजकन्या रुक्मिणी द्वारिकार नृपति श्रीकृष्ण को विवाह करने को पिता को जनइले। पिता भीष्म को राजी थिले हेले पुत्र रुक्मी विरोध कले। रुक्मी मगधर पराक्रमी राजा जरासंध प्रस्ताव अनुसार जरासंध वंशीय चेदी राजा दमघोष पुत्र बंधु शिशुपाल सहित भग्नी रुक्मिणी को विवाह देवाक स्थिर कले। शिशुपाल आसवा सूचना पाई रुक्मिणी विप्र ब्राह्मण हस्ते उक्त चिट्टा पठाई श्रीकृष्ण गोपन नेबाई निवेदन कले। प्रभु मदन मोहन 7 पाहाच ठारे रथरे विजयी हुंती। रथ को विमान बड़ू कूर्म बेढ़ा स्थित विमला ठाकुराणी मंदिर निकट रखती। श्रीदेवी पालिंकी विजय होई महालक्ष्मी मंदिर महारी को माने दासी को सांगरे नहीं ग्रामदेवती पूजा करने को कूर्म बेढ़ा स्थित विमला माँ मंदिर को आसती। सेठारे पर्वजात्रा जग निया सेवक जगाई सामग्री मान विमला माँ विमला श्रीअंगरे स्पर्श हो भीतरच महापात्र विमला को ग्रामदेवती भाव में पूजा अर्चना महास्नान मार्जना और प्रसाद लगी करती। ग्रामदेवती माने विमला पूजा शेष होगा पर विमला श्रीअंगरू आज्ञामाल श्रीदेवी रुक्मिणी को दि जाए। श्रीदेवी माने जे रुक्मिणी विमला पूजार्चना सरी बाहर को फेरिया बाटे सेठारे आगुरी मदन मोहन श्रीकृष्ण लुचि रही था और से श्रीदेवी रुक्मिणी को हरण करती। भाई रुक्मी बाधा देवार श्रीकृष्ण युद्ध करने द्वारा शराघात रुक्मी को मूर्छित हुअती। भौणी रुक्मिणी अनुरोध में कृष्ण रुक्मी को बध कले नहीं। रुक्मिणी मदन मोहन
ରଥରେ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଶିଶୁପାଳ ବାଧା ଦେବାରୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ଓ ପରେ ତାଙ୍କୁ ରଥରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଘରୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଶ୍ରୀ ବଳରାମ ଯୁଦ୍ଧକୁ ରଥରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଆସିଲେ, ହେଲେ ଭଗ୍ନୀ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଭାଇ ଶିଶୁପାଳକୁ ବଳଭଦ୍ର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଘରକୁ ଫେରିଆସନ୍ତି। ଏହାପରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପନ୍ତି ଭୋଗ କରାଯାଇ ବିବାହ ମଣ୍ଡଳରେ ବିଜେ ପୂଜକ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାଧବପୁରଠାରେ ପ୍ରଥମ ପାଟରାଣୀ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିବା କଥା କୁହାଯାଏ। ଏହି ବିବାହ ସ୍ମୃତିରେ ମାଧବପୁରଠାରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠି ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଭିତରେ ପାଣି ପଡ଼ି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଜାତ ଭୋଗ ହୁଏ। ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୀ ମଦନମୋହନ ଓ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବକୁ ବିଜେ ନ ହୋଇ କେବଳ ଶ୍ରୀ ଦଳଗୋବିନ୍ଦ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି। ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଶେଷ ହେଲା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା, ଶ୍ରୀ ମଦନମୋହନ ଓ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବିବାହ ମଣ୍ଡପ ମାଜଣା ମଣ୍ଡପ ଖଟକୁ ବିଜେ ହୋଇ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପୂଜା ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଏହି ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଦାପନା ଓ ଚାମର ଆଲଟ କରାଯିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଓ ଦେବୀଙ୍କୁ ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାପରେ ନୂଆ ଲୁଗା ଲାଗି କରାଯାଇ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରାଯାଏ। ପତି ମହାପାତ୍ର, ପୂଜା ପଣ୍ଡା, ମୁଦି ପ୍ରସ୍ତ ଓ ଭିତରଛ ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତମାନେ ବିବାହ ସାମଗ୍ରୀମାନ ଗ୍ରହଣ କରି ସଂକଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରାଗଲା ପରେ ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ ଯାହା ହୋଇଥାଏ ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଇ ନବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ବିଜେ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ଦେଉଳ ପରିସରରେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଯାଇଥାଏ। ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀ ମାନେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କ ଗୁଆଲି ଶୋଭାଯାତ୍ରା 36 ନିଯୋଗ ସେବାୟତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଏ। ଏଇଟାକୁ ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦେବଦମ୍ପତି ତଥା ପ୍ରଭୁ ମଦନମୋହନ ଓ ଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ନଗର ପରିକ୍ରମା ସହିତ ପନ୍ତି ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଦେଉଳରେ ସକାଳ ଧୂପ ଓ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ପରେ ଭିତର ଆଲଟ ଲାଗି କରାଯାଇ ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ନୂଆ ଲୁଗା ଲାଗି ଓ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ବିଜେ କରାଯାଏ ଓ ପରେ ବନ୍ଦାପନା ହୋଇ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଝୁଲଣ ମଣ୍ଡପ ତଳେ ଥିବା ପାଲିଙ୍କିରେ ପ୍ରଭୁ ମଦନମୋହନ ଓ ଶ୍ରୀଦେବୀ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ ବିଜେ କରାଯାଇଥାଏ। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଶ୍ରୀନଅରଠାରେ ଖଟକୁ ବିଜେ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଠି ମହାସୁଆର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପିଠା ପଞ୍ଚପରଚାରେ ପୂଜା ଓ ମଣୋହି ହୋଇଥାଏ। ଗଜପତିଙ୍କ ପରିବାରର ନାରୀମାନେ ଶ୍ରୀନଅରଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଓ ଦେବୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ଭେଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ବରକନ୍ୟା ସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହିତ ପନ୍ତି ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଦେଉଳରୁ ବାହାରି ଶ୍ରୀନଅର, ବାଲିସାହି, ଜିଓର ସ୍ୱାମୀ ମଠ, ବରାହୀ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର, ହାଟମୁଣ୍ଡ ଓ ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହି ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସେଠାରେ ପଞ୍ଚୁଗ୍ରାସୀ ଭୋଗ ସହିତ ବନ୍ଦାପନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରୁ ଦେବାଦେବୀମାନେ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ସାହି ଓ ଗାଣ୍ଡୁଆ ଚୌରା ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ କପାଳମୋଚନ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ କରନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ତ ଆମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କିପରି ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଉପାଖ୍ୟାନଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏମିତି ଆର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଦବାଇଦେବେ। କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ଶମ୍ଭୁ କହିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।